This is my Bible. I believe what it says. I believe it's God's eternal word. I believe I will receive from the word today. And I'll never be the same again. In Jesus' precious name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says the battle belongs to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says God's kingdom come. आणि पवित्र शास्त्र आमका दाखवता की देवाचे राज येऊन दी. His will be done. ताजी इच्छा जाऊन दी. Hallelujah. Hallelujah. On earth as it is in heaven. या पृथ्वीत जसे स्वर्गार आसा तसे. Hallelujah. Hallelujah. Now, what we are called to do actually here. तर खरें म्हणल्यार आमका कित्या खातीर आपयला आसा ह्या संवसारार करूंक. We are called to get heaven on earth. आमका आपयला आसा जे स्वर्ग वयर आसा ते सकला पृथ्वीर हाडूंक. You know, how much do we cry before God, repent before God for what is happening in Goa? तर कितें गोंयान घडटा पळय त्या खातीर आमी देवा समोर बसून रडटा कितके. One of the wrong understandings that people who came to the Lord has, it had to do with just their lives and their blessing. That is not Christianity. आणि एक चुकीची सोजमणी जावन आसा लोक जेन्ना देवाशी हायले तेन्ना तांचे जे सोजमणी जावन आसा देव जावन आसा फक्त तांचे विशीं आनी तांचे आशिर्वादा विशीं. Christianity is to do with about serving others. पूण क्रिस्तांवपण जावन आसा हेरांची सेवा आमी कशी करता. Serving nations, reaching out to people. राष्ट्राची सेवा लोकांची सेवा. Are we connected to heaven for heaven to come down in Goa? पूण स्वर्गाच्या संपर्कान आमी आसा अशें करून स्वर्ग ह्या पृथ्वीर सकलात देंवतले म्हूण. Are we sacrificially crying out to God and repenting of our sins and for the sins of Goa? बलिदान दिवन आमी देवा समोर रुडोन करता आमच्या पापा खातीर आनी गोंयच्या पापा खातीर. We can't speak bad about this, whatever the rulers are. जी अधिकार राज करतात ताजे विशीं आमी वाईट But उलोवंक you'll जायना. find that so many of you are gossiping so much Hi, about the Sami, government. पळयतात. Stop that. Instead of gossip, start praying. चाडयो करीत आसता आनी ताजे पेक्षा आमी मागणें करूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. In the Bible, there were pharaohs who were so bad. आनी पवित्र शास्त्रान फेरो आशिल्ले राजा जे इतके वायट आशिल्ले. But who influenced them? पूण तांचेर कोणान प्रभाव हाडलो. They were the chosen people of God. देवाचे विचून changed the काडलेले direction. लोकांनी हे मार्गदर्शन ते राजाचे तांच्यांनी बदललेले. You know, your mind has to expand to the understanding what really is happening. तर कितें खरें घडटा त्या विशीं तुजें मनाचें चिंतप रुंदावंक जाय. How much pain do you have that the people in Goa are dying with accidents? कितके आमकां दुख भोगता हें पळोवन की जे आमचे गोंयचे लोक आसा ते अपघातीन तांचो जीव काबार जाता. How much are you taking the place of that family whose son got lost, whose daughter got lost, त्या कुटुंबाक दुख died in घडले an accident? दुख घडले त्या कुटुंबाक तांचे धूव How तांचो much पूत pain you have, how much you can cry before God. God, forgive us. त्या खातीर तुका दुख कितके You died on the cross for this land of Goa. देवा समोर तू बसून How much do you cry for this land? या गोंया खातीर Where are तू your रडटा. prayers? आनी तू मागणें करता की How देवा much do you fast for our land? रक्ताची बलिदान खुर्साद तुवें दिल्ला आसा आमच्या खातीर आनी तू कितके तुज्या गोंयाचे धरणी खातीर तू रोदन करता मागण्यान. So today, whatever is happening, Bible तो says आयज all authority कितें घडटा? under heaven and earth is given unto पवित्र शास्त्र Jesus. आमकां सांगता की सर्व अधिकार स्वर्ग आनी संवसारा वयर जेजूक दिल्लो आसा. So how can we not change the तर time? कशें आमच्यांनी वो वेद बदलून हाडूंक जायना. Your house should be a house of prayer. तुजें कुटुंब जावंक जाय एक मागण्यांचें Your कुटुंब. house should be a church now. तुजो घराबो जावंक जाय एक इग्रोज आतां. You must be prepared tomorrow to run a church in your home. फाल्यां तूं तयार आसोंक तुजी तयारी जावंक जाय की फाल्यां तुज्या घराब्यान एक इग्रोज चलतली म्हूण. Because dark times are coming more कित्याक and more. काळोखाचो वेळ आनीक ओदीकूच उपरा आसता. Hallelujah. हालेलुया. See the level of accidents in Goa. तो जी अपघात घडटा ते गोंयान ताजें माप तुमी पळयात. Think if your son was there in that place, your daughter was there in that ते place. जाग्यार जरी We must have that pain. तुजी धूव आशिल्ले जाल्यार ती दुख आमकां भोगोंक जाय. Do you have the pain that Jesus died on the cross? आनी The तुमकां pain he दुख went भोगता through? की Do you have जेजू your pain to be in क्रिस्त church खुर्सार and be committed?
खुरसार मेलो तुज्या खातीर तुका दूख भोगता की तुजे झाप सालीन तुका ह्या दुखेन झाप सालीन तूं सोबेन दर आयतारा तूं हाजीर जाता. What is important is your commitment to the church. पूण म्हत्वाचें जावन आसा तुजे झाप साली तुजे सोबेक. Hallelujah. हालेलुया. When I started this ministry, जेन्ना ही सेवा हांवें सुरू केल्ली तेन्ना it was just my heart to God. God taught me so many आनी things. फक्त म्हाजे काळीज आसले देवा खातीर पूण देवान म्हाका खूब वस्तू शिकयले. I realized that I am a sinner. हांवें I need एक वळखून God. घेतलें की हांव एक पातकी आनी म्हाका And देवाची nothing was गरज. important for me in my life. आनी म्हाजे It was all जिवितांत about कांयच Jesus. म्हत्वाचें नाशिल्लें पूण सगळें म्हाजे जिवितांत आशिल्लें जेजू बद्दल. Today, so many of you are, so many things are becoming more important. आयज तुमकां खूब जाणांक खूब वस्तू म्हत्वाचे जावन पावल्ले आसा. You have to पालन love करपाक the Lord. तुवें देवाचो मोग करूंक जाय. Are you in a battle cry before God? तो देवाच्या समोर तूं एक झुजाचे रुदोनान आसा एक बोडलून हाडूंक. Jesus died for this land of Goa. गोंया खातीर जेजून आपले रगत दिल्लें आसा. How much are we believing in that blood to change, and how much are तर we कितके crying आमी before विश्वास God दवरता that God, we जेजूच्या want something to रगता change, गोंयांचे something to थारण happen. जावच्या खातीर कितके आमी रुदन करून मागणें करता की कितें तरी बदलप येवंक जाय गोंया खातीर. How much are you training your children in the ways of God? तुमी तुमच्या भुरग्यांक देवाच्या मार्गान तुमी कशें तांचे परवरीश करता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. What are the solutions? तर ह्याचो जबाब कितें जावन आसा. Jesus is the answer to this. जेजू जावन आसा जबाब. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Today, some of you are making the child's priority more than God's priority in their life. तर हायस खूब जाणां देवा आपले जिवितान देवाक प्राथमीक जागो दिना पूण भुरग्यांक प्राथमीक जागो दिता. Hallelujah. हालेलुया. It's very painful. Please, आनी एकदमूच you have to have this pain for our land. आमच्या गोंया खातीर आमकां दुख भोगोंक जाय. It is too much. एकदमूच Too many things are happening. खूब इसपा भायर जाल्ले आसा आनी खूब वस्तू एकेच फारान घडटा. And how much are you all careful to be in the sacred place of God? तर कितकी तुमी सांबाळून रावता की देवाच्या गुपीत जाग्यार तुमी रावंक. Hallelujah. हालेलुया. Saying and doing are two different things. हे तुमी म्हणटात तोंडान उच्चारता आनी पालन करतात ते वेगळे वस्त जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. How many are realizing something? कितकी जाणां वळखून घेता कितें तरी. We want to change the time and the authorities. We have to go to the authority of God. आनी अधिकार बदलूंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या अधिकाराशी आमी वसोंक जाय. And how much we should cry for our land. आनी आमच्या गोंया खातीर कितके आमी रुदन करूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. You know what happens coming to church, everybody like thinks God will give me abundance. Abundance what? कितें घडटा जेन्ना लोक सभेन येता तेन्ना सर्व जाण चिंतात की देव म्हाका भरपूर दितलो. Abundance is not about your पूण future. भरपूर कसले बाबतेन भरपूर न्ही तुज्या Abundance is to फुडारा be विशीं in the presence of God to get your future. पूण भरपूर जावन आसात देवाच्या हाजीरपणान संपर्कान रावंक अशें करून तुजे फुडार मेळोंक. And presence of God is what God tells you, not what you tell आनी God. देवाची उपस्थिती जावन आसा की तूं देवाक फरमायना पूण देव तुका फरमायता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Turn to Hallelujah. Ephesians chapter 6 verse 10 onward. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. Put on the full armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, having done all that to stand. Stand therefore having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. And for me that utterance may be given to me, that I am open mouthed boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Sheki somea sove
ताचे पदवेच्या बोळान तुमी घट रावात. देवचाराच्या सगळ्या मांडण्याचेर जैत व्हरोंक देवान दिल्ले झुजांचे आंगत्रां घालून रावात. कित्याक म्हणल्यार रक्तमांसाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना, पूण प्रधाना लागीं अधिकाऱ्यां कडेन ह्या काळुकाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयतल्या लागीं अंतराळा वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमचें झूज. देखून देवान दिल्लें आंगत्रां घालची तुमकां गरज आसा, ना तर वायट दिसा ह्या दुस्माना विरुद्ध झुजूंक तुमच्यान जावचें ना. आनी सगळे उपाय घेवनूय तुमच्यान थीर उबी रावंक घडचें ना. म्हणटूच सगळीं हत्यारां घेवन तयार रावात. तुमी वळखून पावल्यात त्या देवाचे सत जावं दी तुमच्या पेंगटाचो पट्टो, देवाक मानता तसले जिवीत जावं दी तुमचे छातीचे कट्टे, परगटची उर्बा जावं दी तुमच्या पांयाचे बूट, खातीर तुमच्या हातान सदां भावार्थाचो ढाल धरात. शेवटी सोडवणेचे शिरस्त्रान घालात आनी पवित्र आत्म्यान दिल्ली तोरसात मुगे देवाचे उतर दवरून रावात. आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे सगळ्या समयार मागणेन आनी विनवणी करात. सगळ्या भक्तां खातीर जागृत रावन प्रार्थना करूंक माटी सरो नाकात. म्हजेय पासत मागात, म्हजें तोंड उगडून फावत तसल्या उतरांनी आनी काळजीदारपणान शुभ वर्तमानाचो गोठ हांवें परगट करचो म्हूण मागात. ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव दूत, पूण ह्या वेळार हांव बंदखणींत आसां. त्या शुभ वर्तमाना फावो ते पुरी काळजीदारपणान हांवें परगट करूंक मागात. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारगा. Now, I just want to speak about that. Verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness, against spiritual hosts, against wickedness in the heavenly places. तर आमी रक्त मांसाचेर आड आमी झुजनात, पूण वायट शक्त्यो आनी प्रधाना आनी वायट अधिकाऱ्या प्रधाना लागीं अधिकाऱ्यां कडेन ह्या काळुकाच्या संवसाराच्या राजकारभार चलयतल्या लागीं अंतराळा वस्ती करतल्या खातीर आत्म्यान कडेन आमी झुजतात. Hallelujah. हालेलुया. So there are rulers तर अधिकारी आसात that makes these accidents happen. राजकारभारी चलयतले आसात जे तांचे उद्देशीर हे सगळे. There are powers that works for sin to be promoted. आनी वायट शक्त्यो वावर करता अशें करून पातकाची प्रगती तांकां लागून घडटा. Hallelujah. हालेलुया. So war is not against the people who are doing all this. तर आमचे झूज न्हय हे लोक जे हे सगळे वावरान गुंतून आसा तांचेर आड. This can change only with the gospel. पूण ही परिस्थिती फक्त बदलूंक शकता शुभ वर्तमानान. There is only one God who died for this world. आनी एकूच देव आसा जे आख्खे पृथ्वीर खातीर तो आपलो बलिदान ताणें जिवाची दिली. It's only the blood of Jesus आणि that can फक्त change our Goa. आमचे गोंय बदलूंक शकता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. Verse 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे सगळ्या समयार मागणे आनी विनवणी करात. Being watchful to this end with all perseverance. जागृत रावन प्रार्थना करून पाटी सरो नाकात. Supplication to all the saints. आनी सगळ्या भक्तां खातीर. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. See this. हे It's so पळय. important. एकदमच महत्वाचे. Praying always. आनी सगळ्या समयार मागणे The Bible करप. says pray without ceasing. आणि Here what थांबून it says, असताना if you पवित्र want to शास्त्र fight आमकां these सांगता. forces, you be a person of prayer 24/7. आनी पवित्र शास्त्र आमकां कळयता की जरी तर ही शक्ती वयर हाड तूं झुजोंक सोदता जाल्यार सगळ्या समयार मागणे करूंक आनी विनवणी Your करपी spirit, व्यक्ती body, soul, it has to be bombarded with God's word आनी whole day. आत्म तुजो मन आनी तुजी कूड देवाचे उतरान ते उपाट बरोंक जाय आख्खो दीस. Hallelujah. हालेलुया. Is it written in the Bible? अशें बरयल्लें आसा पवित्र शास्त्रान. Today gossiping about the authorities will not make sense. पूण हाय But जे praying अधिकार can आसा change a lot of अधिकाऱ्यो things. आसा तांचे वयर चाळयो करप आनी चर्चा करप कांय फायदो ना. You have to have the pain of the destruction that is going on in Goa. पूण तुका एक दूख भोगोंक जाय की गोंयचे कितें नाश जाता त्या विशीं. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारगा. And every sin is connected to another sin. आनी दर एक पातक दुसरे पातकाक संपर्क आसा.
turn to your Bibles to Luke chapter 10 verse 25. Hallelujah. And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? And he said to him, What is written in the law? What is you reading of it? So he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and your neighbor as yourself. तेन्ना जेजू कसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठोन अशें विचारलें, गुरुजी सांसणीक जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी साप दिली, समोरतीन कितें बरयल्लें आसा तें कशें वाचताय सांगशी? ताणें परती पाळोन म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळ्या तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. आनी जेजून ताका सांगलें, तुजो जबाब सारको आसा तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. Hallelujah. हालेलुया. So loving God, तर देवाचो मोग करप, you cannot love anything else beside your God. तर देवाक सोडून तुज्यान हेर वस्तूची कसलेय कोणाचेय तुज्यान मोग करूंक जायना. You have to love God more than anything else. तर सर्व वस्तू किन तुवें देवाचो अदीक मोग करूंक जाय. Today many of you don't know, you're pleasing situations, pleasing people, तर pleasing times, you खूप have fear जाणां- of something. But what the Bible says, if you have eternal life, you want to go to heaven, then you have to love God more than anything. खूब जाणां तुमी परिस्थिती आनी लोकांचे भंय धरून तुमी हेरांक तुमी बरेपण धरता आनी खुशाल करतात, पूण पवित्र शास्त्र आमकां कळयता की जरी तो तुका सासणीक जिवीत जोडून स्वर्गार पावंक जाय जाल्यार तुवें देवाचो सर्वाकीन अदीक आनी सर्वाकीन प्रास तुवें ताजो मोग करूंक जाय. You can really love your neighbor when Ani- you love God. You Ani- can't love your neighbor. You खऱ्यानच can do it to a तुवें certain तुजो extent. खऱ्यानच तुवें तुजो पेलाचो मोग करूंक जाता जेन्ना तूं खऱ्यानच तुजो देवाचो मोग करता. Hallelujah. हालेलुया. These two things if you do, हे दोन वस्तू, हे दोन भाग तूं पाळन करीत जाल्यार you will do everything. सोर वस्तू देवाचे तुजे पाळन जातले. Hallelujah. हालेलुया. How much are your mouths being used for the glory of God? आनी कितके देव तुजो आपले महिमा खातीर तुजे तोंडाचे That if उपयोग you करता. understand your relationship with God with love, then you can do so much. आनी जरी तर ही संबंध देवाची तुमकां खोलायची सोजमिकाय मेवत जाल्यार तुमच्यांनी खूब कितें करूंक जातलें. Because the Bible says, out of your belly shall flow what? कित्याक पवित्र शास्त्र आमकां दाखयता की तुमच्या भितरली कुडीन सान भितर सान तुमची झोरयो व्हांवतले. What will flow? कितें व्हांवतले? Rivers of living water. That means I could reach out to so जिवे many people. उदकाची झोरयो It's a व्हांवतले. supernatural thing. तर इतके लोकांक ते उदीक पावले, एक जावन आसा एक स्वयंबा भायर वस्त. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक आर्गां. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. God is good. देव बरो. Hallelujah. हालेलुया. So how Jesus explains, let's get to it. तर जेजू कशे परी सोजमिकाय दिता ते आमी पळया. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. And hallelujah. He's asking, who is my neighbor? आनी तो म्हणटा शेजारी म्हजो कोण? Hallelujah. हालेलुया. So Jesus answered and said, तर जेजून जबाब दिलो. a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothes, wounded him, departed, leaving him half dead. Now by a chance a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed on the other side. Likewise a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and he saw him, and he had compassion. So he went to him, bandaged his wounds, pouring on oil, wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he departed, he took 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend when I will come again, I will repay you. So which of these 3 do you think was the neighbor to him who fell among the thieves?
Hallelujah. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेसूक म्हणलें तर म्हजो पेलो कोण जेजून असो प्रतिपाळ केलो कोण एक मनीस जेरिक्याक वचोन जेरुसल्या थावन देंवन येतालो वाटेत तो चोरांच्या हातान सांपडलो ताणीन ताचे कडेन आसले तितलेय काण घेवन ताका घाय पडसर मार घालो ताका अर्दो मेल्लो करून सोडलो आनी आपूण पळोवन गेले तेन्ना अशें घडलें कोण एकलो याद निकत्याच वाटेन देंवन येतालो ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून तो चलत रावलो तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावोन सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरून चलत फुडें गेलो पूण एक वाटसूर समार्याकार तेवशिल्यान वेताना ताचे सरशे पावलो आनी ताका पळोवन त्या बाबड्याचे ताका चुचुरे दिसले तो लागीं आयलो तेल लावन ताणें ताचे गाय बांदले ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एके खाणावळेन ताका व्हरोन ताचो परामास केलो दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळ्याकाराक दिले आनी म्हणलें ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगलो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोरांच्या हातान सांपडलेल्याचा पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता ताणें झाप दिली ताची दया करून दाखयली ताणें तेन्ना जेजून ताका सांगलें वच आनी तूंय तशेंच कर Hallelujah. We see Hallelujah. now 3 persons. One was a priest, one was a Levite, and one was a एक Samaritan. लेवी आनी एक समारेकार Person is injured. They walked the other side. आनी तो व्यक्ती त्रासान आसा पूण ती कुशीन सोरली Hallelujah. Hallelujah. And Jesus referring, I mean, who was whose neighbor? आनी जेजू आतां विचारता कोण कोणाचो पेलो Hallelujah. Hallelujah. Levites and priests, they are पाद्री आनी लेवी holy people. ती They are supposed to do that. It is there in the Old ती Testament. पवित्र व्यक्ती जावन आसा आनी तांचे हे वावर जावन आसा कित्याक ती जावन They आसा go to love their neighbors. आदले करारा प्रमाण तांचे But न्ही they आपल्या just शेजाऱ्याची pass off. मोग करूंक जाय पूण ती कुशीन सोरली आनी वाटेक चलत लागली Hallelujah. हालेलुया Today, the one that is broken आयज are all the people who are living in Goa. आनी जे आयज तुटलेले लोक आसा जे गोंयान रावतात ते लोक जावन आसा Hallelujah. हालेलुया They all become our neighbors. आनी ती सगळी आमची पेले जातात Every person today is broken. And you need to love him how much? आनी ती जसो तुटलेली व्यक्ती आसात आमी तांचो मोग करूंक जाय How much you love yourself, you need to love them. ना जितको तुजो मोग तूं करता त्या परी तुवें तांचो मोग करूंक जाय How much God loves you, that much you need to love them. जसो देव तुजो मोग करता त्याच मापान तुवें तांचो मोग करूंक जाय But you need to pray. पूण गरज आसा की तुवें मागणें करूंक You जाय need to be committed to your walk with God in the आनी church. तुजे सोबेन देवा सांगता तुजे चालेन To तुवें give your एकदम heart for the चालीन Lord. रावंक जाय तुजे काळीज पूर्ण तरेन देवाक तुवें भेटोवंक जाय See the Samaritan, he is actually an outcast. समार्याकाराक पळय तो समाजा भायर तो एक व्यक्ती जावन आसा Hallelujah. God can Hallelujah. use anyone over here. आनी देव हांगासर कोणीय व्यक्तीचो उपयोग करूंक शकता हांगासर There is no special status or education आनी to do the work of God. देवाचो उपयोग करून देव तुजो उपयोग करूंक आनी तुवें देवाचे वावर करच्या खातीर कसलेच मानाचो स्थिती हो तुजे शिकवणेची स्थितीची गरज ना So who is your neighbor? तर तुजो पेलो कोण जावन आसा All who are in Goa. सगळीं जाण जी गोंयान आसात They all need you. आनी सर्व जाणांचे तुका तुजी गरज Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारगा We love you, Jesus. जेजू तुजो मोग आमी करता Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. देवा कारगा Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी Hallelujah. हालेलुया Let's all stand up. सगळीं आमी उबे रावया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah, Jesus. हालेलुया Thank you, Lord. Can God help you today? देवान तुका हायस आदार दिवंक जाता Hallelujah. हालेलुया
Loving your neighbor is so very important. आणि तुजो पेलाचो मोग करप एकदम महत्वाचो जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. Love your neighbor is written 8 times in the Bible. आणि पेलाचो मोग करप आमकां याज्ञा दिल्ले आसा 8 पावटी Not once, not twice, 8 times. न्हू एकदा न्हू एक दोनदा पूण 8दा आमकां दिल्लोले आसा. Hallelujah. हालेलुया. It is so important to God. आणि एकदमच महत्वाचे ते देवाक. He not only repeats it, he makes it a command. आणि न्हू देव फक्त आमकां पुन्हा सांगीत आसता पूण एक याज्ञा ताणेन आमकां ते फरमायला. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हार्गा. Hallelujah. हालेलुया. Today, how many of you realize that you were not so concerned about what is happening? तर आयज कितकी जाणां तुमी वळखून मानून घेता की जे कितें घडटा तातूंत खऱ्यानूच तुमी लक्ष दवरूंक ना. You were not that serious to pray what is happening in तुम्ही Goa. काळजी करूंक ना आणि गंभीरतायेन गोंयान कितें घडटा त्या विशीं तुमी मागणेन दवरूंक ना. Hallelujah. Hallelujah. Put your hands up. तुमचे हात तुमी वयर घालचे. Hallelujah. हालेलुया. How many want to take this as a burden to pray? पूण आयज कितकी जाणां तुमी तो ते वजें तुमी घेवंक सोदतात मागणें करूंक आमच्या गोंया खातीर. That you will raise your children in the ways of God. आमच्या गोंयकारां खातीर आनी आमची भुरगीं आमी देवाच्या मार्गान तांचे परवरीश आमी करतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हार्गा. Abba, my Father, my God, Lord Jesus, thy word says, O Lord, he died for us to give us righteousness. He died for us when we still were in sin. Abba, Father, O God, along with the church, in agreement, Lord, I pray, O Holy Spirit, to forgive our people, O God. Forgive, Abba, Father, for all these works of flesh. Forgive them, O Lord, for every works of, O Lord, that the flesh, O Lord, the lust of eyes, the lust of flesh, the pride of life, Abba, Father. Whenever it is, Abba, Father, Lord, fill the gap with the grace that they may be saved, Abba, Father. Lord Jesus, thy verse is in 1 Timothy chapter 2 and verse 1 to 4, O God, that they may come to life, that they may be saved, that they may have pure life in peace. Forgive them, O Lord, of all their sins, Lord. Forgive them, O Lord, of every wickedness. Forgive them, O Lord, of every self-condemnation. Forgive them, O Lord, of every nuisance, O Lord. That the name of Jesus Christ be glorified. Amen. And now, Lord, I pray for every person in Goa, Lord Jesus. Our Father, forgive them, O Lord, for they did not know, Lord, what they are doing it, O Lord Jesus Christ. But we pray for the salvation of people, O God. Our Father, we pray that they may be saved. Protect them, O Lord, from every curse of life. Protect them, O Lord, from every power of death. O Lord, save them, O Lord, from every sins of God. That they may come to know that Jesus Christ is the Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. Abba, Father, O Lord, Jesus Christ died and rose again from the dead, and you say, Abba, Father, those they are in Christ Jesus, they shall not die. Even if they die, they shall live. That's the word of God. Lord, we carry the power of life, whose name is Jesus Christ, Abba, Father. Let the angels of God protect them, O Lord, into every areas of life, O God, Father. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Give glory, honor, and power and praise. Lord, bless the man of God. Bless both of them, Lord, as they have been sharing and carrying the burden for Goa, Lord. We release your special favor upon them, O Lord. Worship you, Lord. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.